The French film director Jean-Luc Godard has died at the age of 91. Beginning with his 1960 debut, Breathless, Godard was known as an influential and groundbreaking director and received an honorary Oscar in 2011 for A New Kind of Cinema. Jean-Luc Godard, the father of French New Wave cinema and one of the most influential filmmakers of the 20th century, has died. He was 91. The legendary filmmaker broke all conventions of cinema in the 1960s, shooting his gangster romance Breathless on the streets of Paris with a handheld camera, even using a shopping trolley for panning shots. Of late, Godard had lived as a virtual recluse for decades in a Swiss village. His family has said no official funeral ceremony will take place. Jean-Luc Godard, the godfather of France's new wave cinema scene, died on Tuesday. The legendary filmmaker was 91. According to a statement released by his family, Godard died peacefully at home and there will be no official ceremony. The French-Swiss director was a key figure in the Nouvelle Vague, or New Wave, the movement that revolutionized cinema in the late 1950s and 60s. His works influenced many Hollywood big names, including Martin Scorsese and Quentin Tarantino. Morreu aos 91 anos o cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard. Segundo o comunicado da família, Godard morreu em casa, na cidade suíça de Rolle, perto da fronteira com a França. A causa da morte foi apontada como suicídio assistido, um procedimento que é legalizado no país. Jean-Luc Godard é um dos fundadores da Nouvelle Vague, que inovou com movimentos de câmera, diálogos existenciais e roteiros não lineares, como em um dos clássicos do cineasta, Acossado, de 1960. L'amour. Ao longo de 6 décadas de carreira, Godard recebeu mais de 50 prêmios, entre eles a Palma de Ouro do Festival de Cannes e um Oscar honorário. Morreu o cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard, um dos pais da chamada Nouvelle Vague do cinema francês. Tinha 91 anos. A morte foi anunciada pelo jornal francês Libération. Com talentos reconhecidos em todas as áreas da sétima arte, Godard foi com frequência realizador, cenarista e guionista dos seus próprios filmes, participando também na montagem. Para além disso, era produtor, escritor, crítico e teórico do cinema. Deixa mais de 100 filmes em quase 60 anos de carreira, pelos quais recebeu prémios em todos os grandes festivais de cinema, para além de um Oscar pelo conjunto da sua carreira. C'est dans cette maison à Rolle, au bord du lac Léman en Suisse, que Jean-Luc Godard s'est éteint ce mardi à l'âge de 91 ans. Les habitants avaient l'habitude d'apercevoir la silhouette du cinéaste, souvent coiffé de son chapeau. L'annonce de sa mort ravive quelques souvenirs. J'ai eu l'occasion de le croiser et tout de suite j'ai sauté sur l'occasion. Vous n'êtes pas Monsieur Godard? Oui, il était très affaibli, mais c'était notre Godard. On vieillit, voilà, c'est normal, on vieillit tous, voilà. En France, le président Emmanuel Macron a salué un maître du cinéma. Nous perdons un trésor national, un regard de génie, écrit le chef de l'État. Un point de vue partagé dans les rues de Paris par les amateurs de 7e art. Je meurt avec lui et des idées très arrêtées sur un genre de cinéma qui n'existe peut-être plus, ou en tout cas pas dans ce style-là. C'est un cinéma qui laisse des traces quand même, hein. Donc il n'a pas disparu, Non, il a fait des petits et il laisse des traces. Et puis le cinéma, ce qui est bien, c'est que les films, on peut les revoir. Jean-Luc Godard laisse en héritage une œuvre riche et audacieuse qui a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma français. En 2018 à Cannes, il avait reçu l'une de ses dernières récompenses, la plus symbolique, une palme d'or pour l'ensemble de son œuvre.